नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं यथा प्रदीपितं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगम् तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। पतंग माने जेपरी मोहवश होई नष्ट हेबा पाई अत्यंत बेगरे उड़ी उड़ी आसी प्रज्वलित अग्नि रे प्रवेश करती लोकमाने मध्य सेहीपरि निजर विनाश पाई अत्यंत बेगरे धाई धाई आसी आपणक मुख मानकरे प्रवेश करुछंती। यही श्लोकरे प्रज्वलित अग्नि ओ पतंग मानकर दृष्टांत दे भगवानक मुख मानकरे सबु लोक प्रवेश करुथिबा कथा कहिबार अभिप्राय कौन? पूर्व श्लोकरे कुआ जाइथिबा भक्त मानक ठारू भिन्न सेई सब साधारण लोकंकर प्रवेश करिबा कथा यही श्लोकरे वर्णना करा जाइछि। जेउ माने कि इच्छा पूर्वक युद्ध करिबा को आसीथिले अतएव प्रज्वलित अग्नि ओ पतंग मानकर दृष्टांत देई अर्जुन जणायुछंती। मोहरे पड़िथिबा पतंग माने जेपरि मरिबा पाई ही इच्छा पूर्वक अत्यंत बेगरे उड़ी आसी ज्वलंत अग्नि रे प्रवेश करंती। ये सबु लोके मध्य सेहीपरि आपणक प्रभाव जानि नथिबारु मोहरे पड़िछंती एवं निजर विनाश पाई ही पतंग मानक परि धाई आसी आपणक मुख मानकरे प्रवेश करुछंती। भगवानक मुखरे दुई सेनार लोक मानक प्रवेश को दृष्टांत द्वारा वर्णना करि सारी वर्तमान सेई लोकंकु भगवान किपरि नष्ट करुछंती अर्जुन ताहा वर्णना करुछंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं श्री परमात्मने नमः। ओं लेलिहस्ये ग्रहमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेर्जल द्भीम तेजोभिरापूज्यं जगत् समग्रं भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। आपण से सबु लोकंको प्रज्वलंत मुखमानंक द्वारा काल सदृश कबलित करी सबु दिगरु बारंबार लेहन करुछंती। हे विष्णु आपणकर उग्र आलोक समग्र जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करी उत्तप्त करुछंती। एही श्लोकर भाव कौन? भगवानंकर महान उग्र रूप देखी एठारे भयभीत अर्जुन से अत्यंत भयानक रूप वर्णना करी करी कहउचंती। भयानक अग्निशिखा बाहर करुथिबा आपणकर सेई सबु विकराल मुख मानक द्वारा आपण समस्त लोकंकु गिली पकाउछंती एवं एते करिबी अतृप्त होई निजर जिह्वा को बारंबार लह लह करुछंती तथा आपणकर अत्यंत उग्र प्रकाशर भयानक तेजरे सारा जगत अत्यंत संतप हेउचंती। तृतीय और चतुर्थ श्लोक भगवान को तांकर ऐश्वर्यमय रूप दर्शन कराइबा को अर्जुन प्रार्थना करिथिले। से अनुसार भगवान अर्जुन को निजर विश्व रूप देखाइले परंतु भगवानंकर सेई भयानक उग्र रूप देखी अर्जुन अत्यंत भीत होइगले। से श्रीकृष्ण जे प्रकृत रे किए
ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଇ ମହାନ ଉଗ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଖ୍ୟା ହିମେ କୋ ଭବାନଗ୍ର ରୂପ ନମୋସ୍ତୁତେ ଦେବବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାତୁମିଚ୍ଛାମି ଭବନ୍ତମାଦ୍ୟଂ ନହି ପ୍ରଜାନାମି ତବ ପ୍ରବୃତ୍ତିଂ। ହେ ଭଗବାନ, ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଆପଣ କିଏ? କୃପା କରି ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ହେ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ନିଜ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ? ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଉଗ୍ର ରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଯିଏକି ଏପରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେବବର ସମ୍ବୋଧନ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେବବର କହନ୍ତି। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବବର ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଏହି କଥନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌରବ ପକ୍ଷର ଓ ଆମ ପକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ଏହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଅତଏବ ଆପଣ କୃପା କରି ସେହି ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହି ପଚାରିବାରୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର କାରଣ କହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି।